अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा सुलहरी। खबरनामे का आगाज़ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जद्दा में सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने ख़ादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की तवीलुल मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश की। वज़ीर आज़म ने आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इरादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। महफूज ज़खायर से 17 करोड़ 20 लाख बैरल तेल जारी करने का ऐलान। तेल के महफूज ज़खायर आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। आलमी तवानाई एजेंसी में शामिल 32 ममालिक ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया था, जिसमें अमरीका का हिस्सा 17 करोड़ 20 लाख बैरल होगा। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद आलमी तवानाई की मंडियों को मुस्तहकम करना और अमरीकी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल की फ्राहमी में तकरीबन 120 दिन लगेंगे। ट्रंप की क़यादत में अमरीका की तवानाई की सलामती पहले की तरह मजबूत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आर्टिकल 48 और 101 के तहत गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए निहाल हाशमी की तकर्री की समरी की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने इस तकर्री के लिए कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर भी दस्तखत कर दिए हैं। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध का ओहदा संभालने से कबल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू हल्फ उठाएंगे। आपको बता रहे हैं कि मंजूरी दे दी गई है। सदर की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, नए गवर्नर आए हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि गवर्नर सिंध की तैनाती का फैसला वफाकी हुकूमत का होता है। नए गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। सूबाई हुकूमत नए गवर्नर के साथ भरपूर ताउन करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने गुल प्लाजा बाजार के इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन सिंध हुकूमत हमेशा ताजर बरादरी के साथ रही है। हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 500 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन की मदद की यकीन दहानी कराई है और हर मुश्किल घड़ी में ताजिर बरादरी के साथ रही है। गवर्नर का ओहदा जो था वो PMLN के पास होना था और PMLN ने अपना गवर्नर लगाया है, तो नए गवर्नर आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और हमारा किसी से कोई जो है इख्तलाफ, सियासी झगड़ा, लड़ाई किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि जी जो आइनी रोल नए गवर्नर साहब के पास है वो अपना आइनी रोल अदा करें। हमेशा एक बात कही है कि कोई भी हमेशा एक मनसब पर नहीं रहता, लेकिन मेरा अंधा बहरा गूंगापन घर गवर्नर नहीं रह सकता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, टीवी पर सुना कि निहाल हाशमी को नामजद किया गया है। निहाल हाशमी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। कामरान टिसोरी ने मजीद कहा कि निहाल हाशमी खुद आएं और जो इकदाम हमने लिए हैं उन्हें जारी रखें। उन्होंने कहा उनके IT के बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो। गवर्नर हाउस आवाम की खिदमत कर रहा है और आप खिदमत का सिलसिला जारी रखें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को हटाए जाने के फैसले पर MQM ने वफाक को हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। डॉक्टर फारूक सत्तार के मुताबिक MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है और एक आईनी ओहदा गवर्नर MQM का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर MQM पाकिस्तान का होता है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि पार्टी को ऐसे यकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं, हमें फिलफौर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैयद निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। कराची से ताल्लुक रखने वाले निहाल हाशमी तवील अरसे से मुल्क की सियासत में मुतहरिक मुख्तलिफ अदबार में अहम सियासी किरदार अदा करते रहे। उनकी सियासी जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। सैयद निहाल हाशमी का ताल्लुक कराची से और वो पेशे के एतबार से वकील हैं। कानून की तालीम हासिल करने के बाद करियर का आगाज वकालत से किया, बाद अमली सियासत में कदम रखा।
نہال ہاشمی نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز 1990 کی دہائی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کیا۔ مارچ 2015 سے فروری 2018 تک سینٹ کے رکن، 1997 سے 1999 تک وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قانون و انصاف اور انسانی حقوق رہے۔ 2012 کے دوران نون لیگ کراچی کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ اگست 2014 میں نون لیگ سندھ چیپٹر کے جنرل سیکرٹری، اکتوبر 2024 میں مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹری بنے۔ نہال ہاشمی پارٹی قیادت کے ساتھ ڈٹے رہے اور مشکل سیاسی ادوار میں بھی نون لیگ کے مواقف کا بھرپور دفاع کیا۔ سیاسی زندگی کے دوران انہیں بعض تنازعات اور قانونی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑا، باوجود اس کے کہ وہ پارٹی کے ساتھ وفاداری قائم رکھتے ہوئے سیاسی میدان میں سرگرم رہے۔ طویل سیاسی تجربے کے حامل نہال ہاشمی اب گورنر سندھ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں۔ سیاسی حل کے ان کی آئینی تقرری کو صوبے میں سیاسی ہم آہنگی بڑھانے اور وفاق کے ساتھ بہتر روابط قائم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑے بینک پر حملے کے بعد رد عمل کے خطرے کے پیش نظر خلیجی ممالک میں بینک بند ہو گئے۔ متعدد بینکس نے اپنے عملے کی حفاظت کے لیے کم از کم رواں ہفتے بینکس کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دوحہ میں HSBC، متحدہ عرب امارات میں سٹی بینک اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینکس نے اپنی برانچز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ PwC سمیت مشاورتی اور آڈیٹنگ فرمز نے سعودی عرب، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات میں اپنے دفاتر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل خلیجی ممالک میں گوگل اور IBM سمیت کئی کمپنیز نے اپنے دفاتر بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس تنازع کو مزید پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بانی کی فوری شفا ہسپتال منتقلی کی درخواست مسترد، 3 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو نے فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ چیف کمشنر میڈیکل بورڈ فوری تشکیل دیں گے۔ پیمز کے ڈاکٹر عارف اور شفائی ہسپتال کے ڈاکٹر ندیم قریشی بھی بورڈ میں دیگر کے ساتھ شامل ہوں گے۔ میڈیکل بورڈ اپنی رپورٹ چیف کمشنر کو دے گا۔ چیف کمشنر رپورٹ کی روشنی میں جیل سے باہر ہسپتال میں بانی کی منتقلی کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اپوزیشن سے کچھ سیاسی اختلافات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی کے علاج اور سہولیات کے معاملات میں ذرا سی بھی خرابی برداشت نہیں کی جائے گی۔ علاج اور سہولیات کی فراہمی میں تمام اقدامات مکمل طور پر شفاف اور قانونی ہیں۔ پاکستان کے رول اور ذمہ داری کے حوالے سے تمام فیصلے ذمہ داری سے لیے جا رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری نے کہا ایران نے صلح کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ پاکستان کا کردار سالس کا ہے، ہم مصلحت اور ہوش مندی سے چل رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے صورتحال چیلنجنگ ہے، ہم دفاعی معاہدے کے پابند ہیں، ہم کسی لڑائی کا حصہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوئی تو فیصلے کون کرے گا؟ پی ٹی آئی نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے پارٹی کے بڑے فیصلے خود کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ اراکین نے رائے دی کہ اگر مزید 1 ماہ بانی سے ملاقات نہ ہوئی تو پارٹی اپنے فیصلے خود کرے۔ پارٹی سیاسی کمیٹی سے رائے لے کے واپس قائمہ کمیٹیز میں جانا ہے یا مستعفی ہونے کا فیصلہ برقرار رکھنا ہے۔ بانی نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو سیاسی فیصلوں کا اختیار دیا ہے تو یہ انتظامی فیصلوں کا اختیار بھی ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے بیانات اپنی مظلومیت اور اپنی ذات کے حوالے سے تواتر کے ساتھ آتے ہیں۔ اپنی ذات کے خول، مفادات اور اقتدار سے جدائی کا رونا ان کے بیانات کی روٹین ہے۔ انہوں نے کہا کہ باوجود تلاشی کے فلسطین کے حق میں اسرائیل کے مظالم یا اسرائیل کے لیے امریکی اور برطانوی حمایت کی مذمت پر ایک لفظ نہیں بولا۔ بندہ مالکوں کا وفادار ہے، ماننا پڑتا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں بھی انتہا کی خاموشی ہے۔ دنیا اور ہمارا خطہ شدید کرائسس کی لپیٹ میں ہے۔ ہر موضوع پر اپنی علمیت جھاڑنے والا عالمی لیڈر خاموش ہے۔ پاکستان میں برطانیہ کے سفیر جین میریٹ کے اسلام آباد میں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ مولانا سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت پاک افغان کشیدگی، امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ اور خلیجی ریاستوں کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانیہ سے تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا برطانیہ خطے میں سیکورٹی صورتحال پر اپنا کردار ادا کرے۔ جین میریٹ کا کہنا تھا ہم اس حوالے سے ان تمام ممالک سے رابطے میں ہیں اور اپنا سفارتی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملاقات میں انجینئر ضیاء الرحمان اور برطانوی پولیٹیکل کونسلر بھی موجود تھے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق خبروں کی وضاحت کر دی۔ ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق محمد اورنگزیب نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھانے کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ ترجمان کے مطابق بعض نیوز چینلز پر چلنے والی یہ خبریں درست نہیں۔ وزیر خزانہ نے اجلاس کے دوران صرف عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے رجحان سے کمیٹی کو آگاہ کیا تھا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے وزیر خزانہ نے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔
इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें गलत हैं। फुजीरा से पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन PNSC के 2 जहाज पाक बहरिया के हिफाजती हसार में कराची मुंतकिल कर दिए गए। PNSC हुकाम के मुताबिक फुजीरा से आने वाले दोनों जहाज तकरीबन 10 से 12 करोड़ लीटर तेल लेकर कराची पहुंचे हैं। फुजीरा में जहाज़ों पर हमलों के बाद जहाज़ों की मुंतकिली के लिए हिफाजती हसार ज़रूरी था। वज़ीर मैरीटाइम उमूर जुनैद अनवर ने जहाज़ों की महफूज मुंतकिली पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ारत ख़ारजा से खलीज फारस में फंसे 2 मज़ीद जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से राब्ता करने की दरख्वास्त भी की गई है। रमज़ान मुबारक के 2 अशरे गुजर गए, आखिरी अशरा जारी है, मगर महंगाई का जिन काबू में ना सका। मुल्तान की मार्केट्स में मटन, बीफ और चिकन का गोश्त कसाब मनमाने नरखों पर फरोख्त कर रहे हैं। मुल्तान से देखते हैं आसिफ चावंद की यह रिपोर्ट। के मुख्तलिफ मार्केट्स में गोश्त सरकारी नर्ख से कहीं ज्यादा फरोख्त किया जाने लगा। मटन का सरकारी रेट 1800, बीफ 900, जबकि चिकन का सरकारी रेट 430 रुपए फी किलो है, जबकि कसाब मनमाने रेट्स पर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। किसी दुकानदार का एक रेट नहीं है। मुर्गी लेने जाएं तो 600 रुपए किलो मिल रही है, किसी पे 500 रुपए मिल रही है, और अगर मटन लेने चले जाएं तो 2200 से कम कोई नहीं दे रहा। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे, खासतौर पर गोश्त के रेट्स कम करे ताकि हम खरीद सकें। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट इदारों से कि जरा फोकस करें गोश्त पर भी और बाकी चीज़ों पर। वैसे भी हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पहले भी और अब फिर से रेट हाई करते जा रहे हैं। गोश्त भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, पेट्रोल के वैसे भी रेट आसमान को छू रहे हैं। इंचार्ज पैरा फोर्स अफजल राना का कहना है कि हमने रमजान मुबारक में महंगा गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ लाखों रुपए जुर्माना आयद किया है। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। बाकायदगी से हम जो इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं। बस्ती मुल्क में हमने एक अरेस्ट किया है, उसको हम समरी ट्रायल करने के बाद उसको जेल भी भेजा है। 4 दिन के लिए वो जेल भी में रह के आया। और जो हमने फ़ाइन किया है तकरीबन 2 मिलियन, उसमें जो है एक काफ़ी बड़ा जो पोर्शन है वो गोश्त के हवाले से भी है। लाखों रुपए फ़ाइन भी हमने इसको ग्राम फरोशों को किया है। शहरियों का मुतालबा है कि सिर्फ जुर्मानों के दावे करने की बजाय अमली तौर पर रमजान मुबारक में रिलीफ फ्राहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ आसिफ चावंद, ABN न्यूज़ मुल्तान। न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।